रहमतुल्लाहि अलैह का नाम तमाम हाज़रान ने सुना, आप सब ने सुना होगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह जब पैदा हुए और चलने फिरने के लायक हो गए तो वालिदा को ये डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा गलत महफिलों में जाने लगे और गलत महफिलों में जाने की वजह से हमारे बच्चे के अंदर गलत असरात आ जाए, कल को हमारा बच्चा हमारा कहना ना माने, हमारी बात को ना माना तो हमें तकलीफ होगी। चुनांचे उन्होंने मशवरा किया और अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और फौरन कॉलेज की तरफ ले गई, फौरन मदरसे की तरफ ले गई और मदरसे के अंदर उस्ताद के हवाले किया। कहा देखो जब तक हमारा बच्चा आलिमे दीन न बन जाए, जब तक हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान न बन जाए, उस्ताद जी आपको हमारे बच्चे को छुट्टी नहीं देना है, मुकम्मल हाफिज़े कुरान बनने के बाद में हमारे बच्चे को छुट्टी दीजिएगा। उस्ताद जी ने कहा अरे भाई मेरी बहना ये क्या कहती हो, बहुत बड़ी शर्त है, बच्चा छोटा सा है। अरे छोटे बच्चे माँ का दीदार 4-5 दिन ना करें बिलक जाया करते हैं, आप पराया बच्चा ले लीजिए, रिश्तेदारी के अंदर चले जाइए, उसको नरम नरम बिस्तर पर सुलाइए, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, लेकिन जब उसको माँ की याद आती है वो फौरन कहता है मुझे मेरी माँ के पास पहुँचाओ, मैं अपनी माँ का दीदार करना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में उनकी माँ ने कहा कि जब तक हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन न बन जाए उस वक्त तक इसको छुट्टी मत देना। कहा मेरी बहना मेरी मदद करना। कहा मेरे पास तो कोई माल ज़र नहीं है, मैं आपकी क्या मदद करूँगा। कहने लगे कि देखो दुआओं के जरिए से मदद करना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह आपके बच्चे को साबित कदम रखे, इसको पढ़ने के अंदर लगा ले। जुनैद बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ पढ़ने लगे। बच्चा थे, एक दिन माँ की याद आई, याद आने के बाद में अपने उस्ताद के पास गए। उस्ताद जी काफी दिन हो गए हैं, माँ का दीदार नहीं किया, माँ की शक्ल नहीं देखी, माँ की सूरत नहीं देखी, आप हमें छुट्टी दे दीजिए, मैं घर जाऊंगा, माँ का दीदार करूंगा, माँ का चेहरा देखूंगा, वापस चला आ जाऊंगा। उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब उस्ताद जी कह रहे हैं अगर बच्चे को छुट्टी देता हूँ तो माँ से जो वादा किया था वो वादा खिलाफी होती है। हदीस के अंदर आता है वादा खिलाफी ना करो, जब किसी से वादा करो तो वादा को पूरा करो। अगर बच्चे को छुट्टी देते हैं तो माँ की वादा खिलाफी होती है और बच्चे को छुट्टी नहीं देते हैं तो बच्चे का दिल टूटता है। उस्ताद जी ने ऐसा फार्मूला निकाला, ऐसी तरतीब निकाली कि ना वो बच्चे को छुट्टी मिल सके। फौरन कहा बायजीद तुम घर जा सकते हो, लेकिन अपने कानों को खोल करके सुनो, आज मैं तुम्हें सबक देने वाला हूँ, वो कोई थोड़ा सबक नहीं है। उन्होंने सबक का जो निशान लगाया काफी सबक था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब खोली। किताब खोलने के बाद में जब बैठते हैं, 1 वरक पलटा, 2 वरक पलटे, 3 वरक पलटे, 4 वरक पलटे, 5 वरक पलटे, 10 वरक पलटे, 20 वरक पलटे, 50 वरक पलट डाले, उस्ताद जी का कहीं निशान नहीं लगा था। उस्ताद जी ने कहीं सबक का निशान नहीं लगाया था। 80 वरक पर जाकर के उस्ताद साहब ने निशान लगाया कि यहाँ तक अगर तुम सबक सुना दोगे, यहाँ तक अगर तुम सबक सुना दोगे तो छुट्टी मिल सकती है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस्ताद के सामने से वो किताब उठाई और किताब उठाने के बाद में वापस हुए और रोते हुए या अल्लाह माँ की बहुत याद आ रही थी, दीदार करना चाह रहा था, उस्ताद ने इतना सबक दे दिया, हमसे याद नहीं होगा, बताओ मैं क्या करूं। उस्ताद के पास जाता हूं तो उस्ताद की बेअदबी है, उस्ताद जी सबक कम कर दीजिए, ये उस्ताद की बेअदबी है। चुनांच उन्होंने किताब बंद कर दी। जब किताब बंद कर दी तो एकदम जहन के अंदर आया, हाँ हमारी माँ, हमारी वालिदा मुझे बचपन में कुछ बताया करती थी, मुझे बचपन में कुछ समझाया करती थी। क्या बताया करती थी? ओ मेरे बेटे, वो अल्लाह आसमान के ऊपर क्या है अल्लाह जानता है, जमीन के नीचे क्या है अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों के भेदों को जानने वाला है। ऐ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अपने अल्लाह के
सामने हाथ फैलाना, गैरों के सामने हाथ ना फैलाना, अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाना। आपका अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। अपनी वालिदा की बात याद आ गई। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब खोली और कहा, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता तुझे देता हूँ, मुझे सबक याद करा दीजिए, माँ का दीदार करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख लीजिए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल्लाह अलैह ने सबक याद करना शुरू किया। जब शुरू किया तो पूरा सबक याद कर डाला। जब सबक याद कर लिया, दौड़े दौड़े उस्ताद जी के पास गए। उस्ताद जी, मैंने सबक याद कर लिया, हमारा सबक सुन लीजिए, हमारा सबक सुन लीजिए, छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी कहने लगे, वाह वाह बायजीद, एक वरक देते थे याद नहीं किया जाता था, 80 वरक सबक दिया है, इतनी जल्दी याद करके आ गए हो, वाह वाह वाह, सुनाओ देखे क्या सुनाते हो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब सबक सुनाने के लिए बैठते हैं तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पूरा सबक सुना देते हैं। अब उस्ताद तो परेशान है, मुअल्लिम परेशान है, पढ़ाने वाला परेशान है, अगर बच्चे को छुट्टी ना दूं क्या करूं, अब तो इससे वादा किया था, इसको छुट्टी नहीं देता हूं, तो इस बच्चे के साथ वादा खिलाफी हो। कहा, बच्चे जा सकते हो, अपने घर जा सकते हो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से निकले और रास्ते के अंदर चल रहे थे। रास्ते के अंदर जब चल रहे थे तो ख्याली दुनिया में थे, ख्याली दुनिया में थे कि मैं घर जाऊंगा, मेरी वालिदा मुझे देखेगी, मुझे सीने से लगाएगी, मेरी वालिदा मुझे देखेगी, मैं दरवाजा बजाऊंगा, मेरी वालिदा दरवाजा खोलेगी, मेरी वालिदा मुझे देखेगी, मुझे सीने से लगाएगी, मेरी वालिदा देखेगी बायजीद आ गया तो गरम गरम रोटियां पकाएगी, मेरी वालिदा देखेगी बायजीद आ गया तो मेरा सर दबाएगी, मेरा बायजीद जब मुझे बायजीद अपने बायजीद को देखेगी तो माँ खुशी के चक्कर में खुशी की लहर उसके अंदर फूट पड़ेगी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये ख्यालात में थे, लेकिन होता क्या है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में अपना दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आती है, मन बाप मन अलल बाप, बाप पर कौन है। बायजीद कहते हैं, अम्मा तेरा बायजीद आया है, दरवाजा खोल। अम्मा ने कहा, हमारा बायजीद नहीं होगा, ये कोई और बायजीद होगा, हमारा बायजीद तो जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, जब आलिम दीन बन जाएगा, हमारा बायजीद तो तब आएगा, ये कोई और बायजीद है, ये कोई और बायजीद है, हमारा बायजीद नहीं है। बायजीद बुस्तामी कहने लगे, अम्मा यकीन मानो, दरवाजा खोल करके देखो, आप ही का बायजीद आपके सामने खड़ा मिलेगा। लेकिन माँ ने कहा, नहीं मेरे भाई, बच्चों को सबक सिखाने के लिए बहुत अपने सीने के ऊपर पत्थर रखना पड़ता है। बायजीद हमारा नहीं हो सकता है। कहा नहीं, कहा अम्मा मुझे मालूम है आप जो उस्ताद से वादा करके आई थी, आप उस वादे को पूरा करना चाहती हैं। ठीक है अम्मा, आप दरवाजा खोल दो, मैं आपका दीदार कर लूं, मैं आपका चेहरा देख लूं, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। कहा नहीं, पहले मेरा बायजीद जब तक मुकम्मल आलिम दीन हाफिज़े कुरान नहीं बन जाएगा, जब तक वो मेरी सूरत भी नहीं देखेगा, ना मैं उसको अपनी सूरत दिखाऊंगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए मदरसे को वापस हो गए, रोते हुए मदरसे को वापस हो गए। उस्ताद जी ने पूछा, बच्चे इतनी जल्दी गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? कहने लगे, उस्ताद जी मैं तो कुछ और सोच के गया था, मामला उल्टा हो गया। कहने लगे, क्या हुआ? कहा, मैं दरवाजे पर गया, मैंने दरवाजा बजाया, मेरी माँ ने कहा मेरा बायजीद नहीं होगा, ये कोई और बायजीद है। मेरी माँ ने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, मैं वापस चला आया। बच्चे से उस्ताद ने पूछा, बेटा माँ से नाराज तो नहीं हो? माँ से नाराज होकर के तो नहीं आए हो? क्योंकि माँ नाराज हो जाए तो तुम्हारी इबादतें एक तरफ हैं, और अगर माँ के साथ नाइंसाफी बेसलूकी की तो याद रखिए अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हालत निज़ा का वक्त आया, उनकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। लोगों ने कहा, कलमा जारी नहीं हो रहा?
صحابی کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کہا کیا بات ہے؟ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ اماں نے کہا علقمہ ہمارا نماز بھی پڑھتا ہے، علقمہ ہمارا روزہ بھی رکھتا ہے، علقمہ ہمارا صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا او میاں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں تیرے بیٹے کا اخلاق تیرے ساتھ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، کہا معاف کر دے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ لکڑیاں جمع کرو اور ان کو جلاؤ، علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دو۔ ماں نے جب دیکھا یا رسول اللہ میرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ تغیظ من الغیظ، جہنم جوش مار رہی ہوگی، 70,000 فرشتے اس کو قیامت کے دن پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی وہ فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا تو یاد رکھیے یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ فوراً کہا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں دیکھ سکتا ہوں، معاف کر دیا۔ بہرحال استاد نے پوچھا بیٹا ناراض تو نہیں ہو کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں ناراض نہیں ہوں۔ کہا استاد جی آج آپ بھی عہد کر لیجئے کہ آج جب تک میں مکمل حافظ قرآن اور عالم دین نہ بن جاؤں مجھے چھٹی نہ دینا۔ 22 سال بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا گھر نہیں دیکھا، 22 سال ان کی والدہ نے اپنے بیٹے بایزید کا چہرہ نہیں دیکھا۔ 22 سال کے بعد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، استاد جی دروازے پر آتے ہیں، دروازہ بجایا، بایزید دروازہ کھولو۔ بایزید نماز پڑھ رہے تھے، بایزید نے استاد کی آواز کو پہچان لیا، کہنے لگے ہمارے استاد آ گئے۔ تو فوراً بایزید بستامی نے اپنی نماز کو ہلکا کیا، نماز کے اندر تخفیف کی اور دروازہ کھولا۔ استاد جی اتنی رات کے اندر آپ ہمارے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا آپ نے بہت علم حاصل کر لیا، آج ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بایزید بستامی کو رخصت کر دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو سلطان الاولیاء آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، اب بایزید بستامی کو اس کی ماں کے پاس جانے دو۔ استاد جی نے اپنی پگڑی اتاری، اتارنے کے بعد میں بایزید کے سر پہ رکھا، اپنا چونگا اتارا اور اس بچے کو پہنایا۔ بایزید بستامی جب گھر پہ پہنچتے ہیں اماں اب تو دروازہ کھولو آپ کا بایزید آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، بایزید کو دیکھا، بایزید کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور فوراً کہا بیٹا میں تیرے لیے چائے بھی بناؤں گی، میں تیرے لیے گرم گرم روٹی بھی پکاؤں گی، لیکن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شکرانہ تو ذرا پڑھ لوں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد میں سجدے کی حالت میں گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی یا اللہ رب العزت ہم زندگی کی تجھ سے بھیک مانگتے رہے، کس لیے؟ آج بایزید ہمارا حافظ قرآن بن چکا ہے، عالم دین بن چکا ہے، اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے سجدے کی حالت میں جان دی۔ میرے بھائی یہ تھا پہلے کے ماں باپ کے اندر تڑپ۔ کیا وجہ ہے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رپورٹ کے مطابق ہماری بچیاں مسلم بچیاں 5000 غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے والا کون ہوگا؟ اس کا جواب دینے والے اس کے گھر کے والدین ہوں گے۔ اگر ہماری ماں ہماری بہنوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی کو بتایا گیا ہوتا، وہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، او فاطمہ تم نے پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ابا جان میں نے پہلی کا چاند نہیں دیکھا ہے۔ کیوں نہیں دیکھا؟
فاطمہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی ابا جان پہلے کا چاند مرد حاضرات دیکھتے ہیں اور چاند کے اوپر مردوں کی نظریں پہنچ چکی ہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ وہاں فاطمہ کی نظر پہنچے۔